रामकृष्ण मिशन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ दिन पर शुरू हुई दुर्गोत्सव की तैयारी। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. रामकृष्ण मिशन में दुर्गोत्सव की तैयारियां श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आज से शुरू हो गई। जलपाईगुड़ी रामकृष्ण मिशन आश्रम के नाट्य मंदिर में सोमवार सुबह से भगवान कृष्ण की विशेष पूजा हो रही है। इसके साथ ही आश्रम की परंपरा के अनुसार मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण कार्य भी आज से शुरू हो गया। आश्रम में आई अखिल भारतीय शारदा संघ की जलपाईगुड़ी जिला शाखा की सचिव उषा बनर्जी ने कहा, मैं 50 वर्षों से हर दिन इस आश्रम में आ रही हूँ। आज मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जन्माष्टमी हो या फिर दुर्गा पूजा, सभी आयोजन पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ मनाई जाती है। यही कारण है कि हर शारदीय त्योहार के दिन यह हमारा पहला गंतव्य स्थल बन जाता है। वहीं सोमवार को इस संबंध में जलपाईगुड़ी रामकृष्ण मिशन आश्रम के प्राचार्य स्वामी शिव प्रेमानंद ने कहा, हमारी परंपरा के अनुसार जलपाईगुड़ी रामकृष्ण मिशन का वार्षिक दुर्गोत्सव के लिए आज से मूर्ति निर्माण के साथ आज से शुरू हो गया है। अष्टमी हमारा जन्माष्टमी तिथिटा पालन करी ठीक वही दिने प्रत्येक बच्चा जेरकम करा है काटमा पूजा करा है। दुर्गा पूजार उपलक्षे जो मूर्ति तैयारी करा है आज के और काटमार पूजा है। तो एबार दुर्गा पूजा हमारा गत बछरेर मतोई हमारा पैंडल करे बाहरे माठे करब और कुमारी पूजा इत्यादि सभी होबे। আমরা एक्सपेक्ट करूँ एबार अनेक लोग एखाने उपस्थित थाकबे। कबे থেকে কবে পূজার ইয়াটা কি আছে? पूजा अक्टोबर मासेर सेकेंड उइके पूजा आछे। अक्टोबर मासेर 9 तारीख থেকে 13 तारीख पूजा होबे। पंचमी থেকে আমাদের दशमी अब्दि और कुमारी पूजा सबकिछु जेरकम হয় আমাদের এবারও গ্র্যান্ড আমরা করব। আজকে কি হলো? আজকে কি পূজা হলো? আজকে যে জন্মাষ্টমী পূজার উপলক্ষে পূজা শ্রীকৃষ্ণের পূজা কাটমা পূজা কালী মায়ের কাটমা পূজা এসবগুলি দুর্গা মা কালী পূজা কালী মায়ের কাটমা পূজা হয়ে গেছে। বলছি যে আজকে কোথায় এসেছেন আর কি জন্য? আমরা এসেছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে। এটা আমরা আশ্রম পাড়ায় থাকি, এখানে আমরা প্রতিদিনই আসি। আমি জলপাইগুড়িতে 50 বছর হলে এসেছি এবং মিশনেও আমি 50 বছর ধরেই আসছি এবং প্রতি বছরই এই কাঠামো পূজা হয়। আজকের দিনে জন্মাষ্টমীর দিনে আমরা সেই দিন আসি এবং আর আমরা সেইভাবে করেই এখানটায় নিজের বাড়ির পুজোর মতনই আমরা এনজয় করি এবং আমরা এতখানি এখানটায় পাই যার জন্য আমরা কোনো সময় এখানটায় আসতে আমরা ভুল করি না। এই রামকৃষ্ণ মিশন তো এছাড়াও কাঠামো পুজোর পর আজকে তারপরে দুর্গা পুজোয় কুমারী পুজো হয়। কুমারী পুজো কীভাবে উপভোগ করেন? কুমারী পুজো আমরা খুব ভালোভাবে উপভোগ করি। আমাদের অনেক সময় আমাদের আত্মীয়র মধ্যেও থাকে কুমারী, তখন তো আরও ভালো হয়। আবার আমার বাড়িতেই আমার ননদের মেয়ে 2 বার পুজো হয়েছে কুমারী পুজো। আমার ননদকেও পুজো করেছে, এখানে তার মেয়েদেরও পুজো করেছে। সেই জন্য আমরা সেইভাবে করেই আমরা এছাড়াও রামকৃষ্ণ ঠাকুর সারদা মায়ের পুজো হয়। আমাদের এখানটায় তিথি পুজো হয় ঠাকুরমা স্বামীজি এবং আরও অন্যান্য অনেক রকমের অনুষ্ঠান হয়। সব অনুষ্ঠানেই আমরা যোগদান করি এবং সেইভাবে করেই আমরা এনজয় করি। আমরা খুব মানে নিজের বাড়ির পুজোর মতনই আমরা ভালোবাসি। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে, আমি জলপাইগুড়ি, আমাদের একটা সর্বভারতীয় সারদা সংঘ আছে, অল ইন্ডিয়া সারদা সংঘ, সেই জলপাইগুড়ি শাখার আমি সেক্রেটারি। আপনার নাম? উষা ব্যানার্জি। আপনার নাম? উষা ব্যানার্জি।